Now, we will discuss about the Matigsalog indigenous people. The Matigsalog are one of the indigenous people live here in Mindanao, primarily living in Bukidnon, Davao del Norte, and Davao del Sur in the Philippines. And they traditionally live by farming, growing rice, corn, bananas, and root crops. They are known for weaving, deadworks, basket making, and wood carving. And to them, music and dances are important during celebrations like wedding, wedding, weddings, and community gatherings. Then they highly value family, respect for elders, cooperations, and helping one another. And their traditional clothing is decorated with colorful woven fabric and beads. And the Matigsalug traditionally believe in a supreme creator and in spirit that lives in nature, such as mountains, rivers, forest, and trees. So, ang Matigsalog kay they believe that the supreme creator, ilahang creator is in the spirit of is a spirit lives in nature and mountains mo nang gina-value kayo nila ang kanang nature, like they love nature very much because they believe that their supreme creator is live is living in the mountains, nature, rivers, forest, and trees. And they also perform rituals and prayers before planting, harvesting or other important events to ask for protection and blessing. Like ingon ani, naadjud sila sa tawag naman, na sila i-offer nga things or something like that chicken nga ilahang paduguan. Bali ilang pagpasalamat sa ilang pag-ani sa sa pag-harvest sa ilahang gipangtanom, then before sila mo plant og mga trees or something nga they perform rituals like ingon ana nagga-perform sila kuan kay cause they believe that kanang magkahatag siya protection para nindot ilahang pag-harvest sa ilahang gitanom. And they also believe that nature should be respected because harming it may upset the spirit. So, gi-value kay nila ang nature because kanang they believe nga pag kanang tarantaduhon nimo na nga nature, if tarantaduhon nimo na ang nature, abusaran nimo ang nature, they believe nga kuan kanang makuan ang spirit nga ilang gituhuan katong ilahang supreme creator, the spirit of their supreme creator. They believe that if ang nature imuhang kanang abusaran kay masuko ang kanang nature, kay mao maya na ilang gituhuan nga ang spirit sa ilang supreme creator is naa sa nature. Then ang Matigsalog is naa sila'y leader. Elders and spiritual leaders guide the community in ceremonies and preserving traditions. So naa sila'y leader nga mao ang mag-handle, mao ang mag-guide sa ilaha para makuan ang ilahang traditional nga ceremonies. Like if they are harvesting
something nga ilahang gitanom, like tama na sila ikuan nga rituals. So their leaders will guide them kung unsa ilang dapat buhaton. So today, in a new generation, so nag-evolve man ang generation, many matigsalog people or nag-adapt na og Christianity. Like some of matigsalog people is kanang nakapangasawa og kanang kuan Christians like us. Then kanang na-adapt na pud nila ang ato ang pagka-Christian and kanang but naagihapon sa ilaha ang kanang ilahang culture, ilang pagkamatigsalog nga tradition gidala gihapon nila ilahang costume, ang ilahang mga beliefs naara gihapon, but naga-evolve man gud ang kuan ato ang generation. So bali murag na hinahinay na bitaw og kakuan ang matigsalog, nag-evolve na pod sila like before kay kuan kay ilahang kanang for us lisod kay ilang kuan kay more on kuan ra jud kusog ra jud sa tawo, walay mga machine nga nga ilang ginagamit, then kanang pure gyud sila nga matigsalog. But now na-adapt na nila ang Christianity, but they still value their tradition and beliefs. And their culture emphasize respect for nature, strong family ties, community unity, and preserving traditions passed down by their ancestors. So, ang matigsalog is kuan jud kayo ilang respect, dako kayo ilang respect sa nature. Kay ilahang manggong belief is kanang ang ang spirit sa ilang supreme creator is naadjud sa nature. 'Di ba? Pag i-search nimo ang matigsalog is nindot kayo ilahang community, like very kuan kayo sa culture bitaw, like limpyo din, ginaalagaan jud nila ang kanang mga trees, then nagaplant jud sila og mga trees, then kuan jud nila ang respect sa nature. Then community unity, magtinabangay sila. Kita mga Christian, di ba, mostly nagayuse ta og mga like sa farming na natay mga mga machine para sa farming, but sila kuan jud na sila ilaha bitong kaugalingong kusog, kanang sila ra jud ang nagbuhat, walay machine nga magtabang nila. Sila ra when it comes to harvesting their kanang ilang gipang tanaw, mag-harvest na sila ra na sila community unity. Magtinabangay sila, ingon ana ka nice ang matigsalog, ingon ana sila ka respectful, and ingon ana sila ka kuan kanang magtinabangay bitaw jud even sa gamay or mapadako pa na ilahang mga problema nga kuan, magtinabangay gina sila and gina-preserve nila ang ilahang traditions para mapasa pa nila dito sa ilahang mga ancestors sa mga sumusunod pa nga mga bata nga matigsalog. Preserve nila ilang culture para sa mga musunod nga kuan. And ingon ato kanindot ang matigsalog indigenous people, ingon ana sila ka respectful, ingon ana kanindot ilahang nature, ingon ana kanindot kung imong explore ilahang community. And that's all for matigsalog.